पाकिस्तान को हराइला भारत। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रे भारत पाकिस्तान को 6 विकेट रे हराइछि। विराट कोहली अपराजित 100 रन शतक एवं श्रेयस अय्यर 56 रन सहित शतकीय भागीदार भारतीय को विजय सहज करिवारे साहाय्य करछि। प्रथम बैटिंग करी पाकिस्तान 241 रन करी ऑल आउट होइथिबा बेले जहाको भारत 42.3 ओवर रे 4 विकेट हराई पूरण करथिले। एही विजय सह भारत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल को प्रवेश करिछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। पुणी फेरिला नुआ कोरोना भाइरस। चीन ह्युआंग स्थित एक परीक्षागार रे वैज्ञानिक माने HKU5 कोविड-2 नामक एक नूतन भूताणु आविष्कार करथिबा बेले जहा बादुडी शरीर रे चिन्हट होईछि। एही भूताणु कोरोना भली मनुष्य को संक्रमित करि पारिबो कि नाही ताहा जणा नाही। वैज्ञानिक माने कहिसेंति जे आतंकित हेबार कोनोसी कारण नाही, कारण समस्त कोरोना भूताणु मनुष्य को आक्रांत करे नाही। केतेक भूताणु सामान्य ठंडा काश सृष्टि करथिबा बेले अन्य किछि भूताणु गुरुतर श्वासनली को संक्रमित करंती। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। मार्च 8 पूर्व केउ माने टंका पाइबे एवं केउ माने पाइबेनी चलंतु जानि नबा। जेउ माने मार्च 8 पूर्व टंका पाइबे यथा प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय अधीन रे थिबा 2 लाख महिला एथिरे उपकृत हेबे। एहा सह केवल दुईटी किस्तीर 10,000 टंका मिलिबो। जे माने टंका पाइबे नाही सेमाने हेले बयस 21 वर्ष रु कम किंबा 60 वर्ष रु अधिक, द्वितीय 1500 टंका मासको बा 18,000 टंका वर्षको राज्य किंबा केंद्र सरकारक सहायता ग्रहण करथिले, संसद विधायक आयकर देवा अभ्यासी थिले लोक पाइबेनी, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी किंबा पेंशन ग्राही एही योजना रु बाद पड़िबे। 5 एकड़ रु अधिक जलसेचित जमी बा 10 एकड़ रु अधिक अण जलसेचित जमी रखिथिबा लोक मध्ये एथिरु बाद पड़िबे। 4 चक्किया व्यक्तिगत गाड़ी मालिक थिले, मिनी ट्रक व्यावसायिक यानर मालिक थिले एही टंका रु आपण बाद पड़िबे। जदि टंका आसीनी मार्च 8 पर्यंत अपेक्षा करंतु। जदि एबे आवेदन करंती तेबे 10,000 टंका लेखा एकाथरे आपण पाई परिबे। एने बड़ सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। हली पूर्व मिली पारे पीएम किसान टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती आज जारी हेबार सूचना मिलुथिबा बेले एथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगलपुर कृषक मानकर खाता को टंका हस्तांतर करिवे। एही किस्ती देश रे प्राय 9.8 कोटी कृषक अकाउंट को 22,000 कोटी टंका जमा करिवा बेले पीएम किसान योजना अनुसार प्रत्येक कृषक को प्रति मास रे 2,000 टंका लाभ पांती, जहा वर्ष को 3टी किस्ती रे मोट 6,000 टंका दिया जाउथिबा बेले 3.46 लाख कोटी टंका दिया जाय। एही नूतन किस्ती जारी हेबा परे एही राशि 3.68 को वृद्धि पाइबो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र राज्य मंत्रिमंडल संपूर्ण साधारण हबार संभावना रही बेले नुआ मुह आसवा सह केतेक बदली हो पारे। 9 मास है बीजेपी सरकार गठन होबार एवं 6टी खाली पदवी रही बेले दिने 2 दिन मध्य राज्य सभापति ना घोषणा पर यह प्रक्रिया आरंभ हो। मुख्यमंत्री हाथ में 6टी गुरुत्वपूर्ण विभाग थिबा बेले यह मंथरता को नहीं विरोधी आक्रमण करथिले। एथिपई कैबिनेट संप्रसारण आवश्यक बोली राजनीति विशेषज्ञ माने कहउछन्ति। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। घड़घड़ी सह वर्षा पवन। जिलापाल को चिठी लिखि सतर्क कराइला एसआरसी। राज्य रे आहरी झड़ वर्षा जारी रहिबार संभावना रही। यह पाणीपाग विभाग पक्षर मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करथिबा बेले अनुगुल, ढेंकानाल, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गजपति और गंजाम जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। ऑरेंज सतर्कता अंचल रे 40 रु 50 किलोमीटर वेगर पवन सह घड़घड़ी वर्षा होबार संभावना रहिथिबा बेले बालेश्वर जिले में वर्तमान ठंडा पवन सह हालुका वर्षा होछि। एही परिस्थिति रे नागरिक मानको सतर्क रहिबा और आवश्यक सतर्क अवलंबन करिया पई सरकार सूचना दैछन्ति। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। सरकारक बड़ घोषणा। मेधावी झियों को मिलिबो मागणा स्कूटी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य रे मेधावी छात्री मानक पई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना घोषणा करथिबा बेले एही योजना अधीन रे कॉलेज पढुथिबा और मेधावी झियो माने मागणा रे स्कूटी पाइबे। बजट रे एही योजना पई 400 कोटी टंकार अनुमोदन होइथिबा बेले एही झियो मानक शिक्षा जारी रखिबाकू और सशक्ति करिबाकू एही योजना करथिबा लागि कहिसन्ति मुख्यमंत्री। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे बंद होबनी मिशन शक्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कहले एसएचजी महिला पांठी वृद्धि सह ऋण छाड़ करा जायछि। राज्य सरकार 25 लाख लक्षपति दीदी तैयारी करबा प्रयास जारी रखथिबा बेले स्वयं सहायता गोष्ठी महिला को उन्नति देबा पई एबे 10 लाख टंका पर्यंत राज्य सरकार सुध फेरस्त करिवे। 2024-25 रे 3 लाख एसएचजी गोष्ठी को 300 कोटी टंकार सुध फेरस्त हेबो। एहा सह मिशन शक्ति चलिबो एवं महिला मानकर सशक्तिकरण पई नुआ नुआ योजना मध्ये आसीबो। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे।
एसएचजी ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଭାଜପା ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭରେ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଶଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରାୟ 1100 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫେଜ୍ ଥାନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷତିକାରୀ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଫେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଫେଜ ଅପେକ୍ଷା 50 ଗୁଣ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ହାନିକାରକ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ଆରଏନଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଥା ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା କାଲକାଜି ବିଧାୟିକା ଅତୀଶ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ବାବରପୁର ବିଧାୟକ ଗୋପାଳ ରାୟଙ୍କ ଘୋଷଣା ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରବିବାର ମନ୍ କି ବାତ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ଆମର ମହିଳା ସଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଆମ ଦେଶର କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଶ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାର ସହିତ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ୍ରିଭାଷୀ ନୀତି ନେଇ ବିବାଦ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭାଷୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ଅଣହିନ୍ଦୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମାତୃଭାଷା ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଦ୍ରୟୋପିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ତାମିଲ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କେରଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନୀତିକୁ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼। ମହାକୁମ୍ଭ ମହାସ୍ନାନରେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବ୍ୟାପକ ବଢ଼ିଛି। 26 ତାରିଖ ଶିବରାତ୍ରି ଓ ମହାକୁମ୍ଭର ଶେଷ ସ୍ନାନ ଥିବାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ରାସ୍ତାରେ 25 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଯାନବାହନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ଏବଂ ଭିଡ଼ର ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ ଜରିଆରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗମର ସ୍ନାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଥିବା ବେଳେ 26 ତାରିଖ 70 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଅବସରରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଛତରପୁର ସ୍ଥିତ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବାଲାଜୀ ସରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆସ୍ଥାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଦ ରଖି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ଏବଂ ମାନବତାର ହିତରେ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଏବେ ଭଜନ ଭୋଜନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନର ଅବସର ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।